our baon. 자세한 문의는 서울시청 대기정책과로 하시면 됩니다. Ano ka na to? Ini? Fish cake. 방송 내용은 TBS 게시판 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. TBS 게시판은 다음 주 화요일에 다시 찾아오겠습니다. We are so excited to eat the cheese corn dog. Musta? 신종 코로나 바이러스 감염자가 다른 대륙의 한국과 가까운 상동성 칭다오와 남쪽의 윈난성 필리핀에서 확진자가 나왔습니다. 무한 한 명에 대한 검사 결과가 오늘 나올 것이라고 밝혔습니다. 특히 확진 환자 접촉자 가운데 증상을 보이는 사람 중에는 무한 여행력이 위원회를 열고 신종 코로나 바이러스 확산이 국제적 비상사태에 해당하는지 결정할 예정입니다. TBS 뉴스 정혜연입니다. 국내에서 무한 폐렴 확진 환자에 밀접한 접촉자 중에서 발열, Kagi sampe. And of course, the kopi ko with sky flakes. There. Ate, hain kita mga an. Ngaon? Lamis ako na saan? So ako ang gutom nila. Super gutom na. Excited. Mapo tofu. Strict si Mana. Wow, this looks so delicious. Spicy but really good. How are you? Like, looks yummy. Super yummy. Naon. Yay! 감사합니다. So excited. Eating time. Go te. Imo Festival. How about you? Yummy. Now my turn. With rice.
Lami kayo. Lamian sa gayto. Lami kayo. No joke. Samida. Good? Okay. Busy day here at Yongdong, and I'm excited to eat street food. Get 5 minutes. So, mauna yung makitang sige ni ate sa mga vlog. Ato na may try. Nga, amo dyan i-achieve ang mga pinaingani-ingani. Pinatent-tent. Ano ba? Try ba? Isenta ni kumpare. Tapos, how to do this? Like kampay. Kampay, Japan. Ang fairness lami. Bara siya suka na naay milk. Suka na naay milk dyan, promise. As in, no joke. Musta? Imalia Fuentes? Make way for the chicken feet. Uy, kahumot ba ni? Uy.
Humuti ka dayaw, hamuti ka diyan. Perfecta. Upad ako. Upad na lang ulam. Mmm. Chicken feet na di pa nita na. Sa Philippines wala pa bones. Yeah, diri wala na. Let's try. Lamig kayo. So, achieve na ang kaon sa may tent. Pareha katong sa Goblin. Oh! Lami kayo may kaon. Delicious. Delicious na lang. Hindi ko kabalo. Tapos nag-effort ba? Hangtod ko ano na ko. Ano itong thank you? Ano? Masisa, ha? Kasamida. Kansamida. Winner na to, oy.